झीर स्कूल टाइम हो गलानी ए कोनी जाई करूची कौन मु जाई देखे। कोनी ए कोनी तू ए जाई सोईचु सेपटे मो झीर स्कूल समय हो गलानी जल्दी उठी खाइबा रोसई कर। खुड़ी मो देह भल लगुनी मु आज रोसई करी पारिबिनी। काम न करिया पाई तो सब बेले एमिति बाहाना करू बापा माँ तो चली गले ए बोझ को मो मुंडरे लदी देई गले शीघ्र उठी रोसई कर नहले तते आज खाइबा मिलिबनी। एमिति शुणी चढ़ई छुआ किछि भी न कही रोसई कला। तार बापा माँ चली जिबा परे से ता काका खुड़ी सह रहुथिला। ता खुड़ीर भी गोटे झियो थिला। दुई झियों बयस समान होइथिले भी चढ़ई छुआ घरर सब काम करुथिला। आरे कुनी एमिति मो झियो को देखुछु कौन ताकू तो नजर लगानी दुई छुआ को मु पाठ पढ़ी पारिबिनी मो पाखरे ते टंका नाही। ठीक अछि खुड़ी मु किछि भी कहूनी मते भारी भोक लागिलानी किछि खाइबा को दिया। आउ बेसी खाइबा नाही रोसे घरे दुईटा रुटी अछि तो से सब खाई देइथा। आउ सुन खाई सारी पानी नहीं आसीबू घरे आउ पानी नाही। चढ़ई छुआ से सुखिला रुटी खाई पानी आनिबा को गला। ताकू किछि चढ़ई देखुथिले। बेले बेले छुआटी को देखिले मते भारी दया लगे। तार खुड़ी ताकू घरर सब काम कराउची आउ खाइबा देला बेले से निज छुआ को ही अधिक खाइबा देउची। हाँ तो ठीक ही कहलु छुआटीर बापा माँ जदि आज बंची थांते से एमिति कष्ट पाई न थांता। सेमानंकर सब कथा चढ़ई छुआ भी शुणुथिला। से मन दुखरे घर को फेरी आसिला। ताकू तार माँ कथा भारी मने पड़िला। से ता मार फोटो को धरी अनेक कांदिला। एमिति कांदी कांदी से सोई पड़िला। हठात से तार माँ को स्वप्न रे देखिला। कान्नी रे धन मु जाने तू अनेक कष्ट रे अछु तू टिके धैर्य धर देखिबो दिना दिने सब किछि ठीक हेइ जिबो। मारे आउ किछि दिन परे गणेश चतुर्थी पड़िबो तू भगवान गणेश मूर्ति आनी घरे स्थापना करी भक्ति रे पूजा कर। भगवान गणेश कृपारु तोर सब दुख कष्ट दूर हेइ जिबो। एमिति स्वप्न देखु देखु सकाळ हेइ गला। हठात चढ़ई छुआर निद भांगी गला। माँ माँ कोठी अछु माँ मो पाखो को फेरिया। हिको मु तो स्वप्न देखुथिली आउ 2 दिन परे गणेश पूजा हेबो मु एबे ही बाजार को जीबी आउ भगवान गणेश मूर्ति आनिबी। एमिति चिंता करी चढ़ई छुआ प्रभु गणेश मूर्ति किनिबा पई बाजार को गला। बाजार रे चारिआडे भगवान गणेश सुंदर सुंदर मूर्ति बिक्री होउथिला। चढ़ई छुआ गोटे दुकान को गला। अंकल ए मूर्तिर दाम केते? ए मूर्तिर दाम 1000 टंका। कौन हैला एते टंका किंतु मो पाखरे तो केवल 10 टंका अछि। तो जेते के टंका आनिचो तो गोटे छोट मूर्ति भी पाइबुनी। अंकल मोर बहुत इच्छा थिला भगवान गणेश मूर्ति नहीं घरे पूजा करिया पाई मते भगवान गोटे मूर्ति दियो ना अंकल। अरे झियो ए दुकान मोर नुह मु एठी काम करूची मु तते मागणा रे मूर्ति देई पारिबिनी। एमिति शुणी चढ़ई छुआर मन दुख हेइ गला। से घर को फेरुथिला। मु कौन ए वर्ष भगवान गणेश पूजा करि पारिबिनी? माँ मु एबे कौन करिबी भगवान गणेश मूर्ति किनिया पाई भी मो पाखरे टंका नाही मु एबे पूजा केमिति करिबी। एमिति मन दुखरे चढ़ई छुआ घर को फेरुथिला। रास्ता रे से गोटे बड़ बरगछ देखिला। बरगछ पाखरे भगवान गणेशंकर एक सुंदर मूर्ति थिला। भगवान गणेश मूर्ति देखि चढ़ई छुआ खूब खुशी हेइ गला। से भगवान मूर्ति नहीं घर को आसिला। से रहुतिबा घर को परिष्कार करी सेठी भगवान गणेश मूर्ति स्थापना कला आउ भक्तिर सह भगवान को पूजा कला। प्रभु गणेश तुम पाखरे भोग लगेबा पाई ए सुखिला रोटी छड़ा मो पाखरे आ किछि भी नाही। ए सब नियो प्रभु मो द्वारा किछि भूल हेइथिले मते क्षमा करिदेब भगवान। भगवान गणेश मूर्ति पाइला परे चढ़ई छुआ खूब खुशी थिला। से प्रतिदिन भगवान पाखरे भोग लगे खाइबा खाउथिला।
ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁଡି ଘରର ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରିଦେଲି। ଏବେ ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ଥିବ, ଯା ଖାଇନେବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଭୋକରେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ମା, ବାପା, ମତେ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମା, ତୁ ମତେ କେତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ତୋ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ମା। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି ଖୁଡି ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ ମା, ନହେଲେ ମତେ ତ ପାଖକୁ ନେଇଯା। ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘରେ ଏମିତି କହି କହି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା, ତୁ କାନ୍ଦିନି ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି ପରା। କିଏ କଥା କହୁଛ? ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଅନେକ ଖାଇବା ଦେଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା? ଏ ସବୁ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ? ହଁ, ଏ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବୁନି। ତତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ନେଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସେ ଶୁଖିଲା ରୁଟିକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବାରେ ବଦଳେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାର ଖୁଡି ତାକୁ ଯାହା ବି କାମ ଦେଉଥିଲା, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସବୁ କାମ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଖୁଡି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଅନେକ କାମ ଦେଉଛି, ତା ସହ ତାକୁ ଠିକରେ ଖାଇବା ବି ଦେଉନି। ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କେମିତି କରୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି। ମତେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତାର ଖୁଡି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ନେଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସେ ଶୁଖିଲା ରୁଟିକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବାରେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଲା। ଏସବୁ କିଛି ଦେଖି ତାର ଖୁଡି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ କହିଲା, ଆରେ କୁନି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଆଉ ପରିବା ନାହିଁ। ଯା, ବଜାରରୁ କିଛି ପରିବା ଆଣିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଖୁଡି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତାର ଖୁଡି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପରିବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ନାହିଁ? କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି? ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘର ସାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ପାଇଲାନି। ଖୁଡି, ତୁମେ କଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଘର ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ପାଉନି। ନା, ମୁଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିନି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ରଖିଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିବୁ। ଠିକରେ ମନେ ପକା। ଗୁଡିଆ, ତୁ ମୋ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଛୁ ନା? ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ମଜା ଉଡାଉ। ତୁ ହିଁ ଏ କାମ କରିଥିବୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିନି। ତୁ ମତେ ମିଛରେ ଏମିତି ଦୋଷ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ଯା, ପଳା ଏଠୁ। ଏମିତି କହି ଗୁଡିଆ କୁନିକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖି କୁନି ବି ରାଗିଗଲା। ସେ ବି ଗୁଡିଆକୁ ପିଟିଲା। ଏଇ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? କିଛି ନ କହିଲାରୁ ତୋର ଭାରି ମୁହଁ ବଢି ଯାଇଛି, ନାଇଁ? ଖୁଡି, ମତେ ମାରନି। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ହଠାତ୍ ସେ ଲାଠିଟି ଅଟକି ଗଲା, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ, ମରିଗଲି ରେ। କିଏ ମତେ ମାରୁଛି? ମା କୁନି, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଏ ଲାଠିକୁ ଅଟକା। हे भगवान गणेश, तुमको अनेक अनेक धन्यवाद।
ଖୁଡିର ଏପରି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଲାଠିଟି ଅଟକି ଗଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଖୁଡି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ କୁନିକୁ କେବେ ପିଟିବିନି। ମୁଁ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ସମାନ ଯତ୍ନ ନେବି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ ହେଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଖୁଡି ପୁରାପୁରି ବଦଳିଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ସମାନ ଯତ୍ନ ନେଲା।